pagkorona sa ating bagong Marina Las Flores. Sa kinaandan, ang kinapurnahan nato ang isa kanadaga sa atong parokya nga maging ehemplo sa atong mga kabataan sa pagdebosyon kay Maria, ang Reyna sa mga kabulakan sa Mayo. Gani atong saksihan ang pagkorona ni Kayla Marie Arabilia nga napilian sing tuig sa atong ora paroko, Reverendo Padre Jesusimo Candado, nga ugdan sa atong hermano at hermana mayor sa sinintuig Craig and Andrea Gomez. Dani, atong hermana at hermano, palipagdito at diri sa atong tubang sa atong altar sa pag-ubod sa atong ora paroko sa pagkorona sa atong Reyna de las Flores.
atong palakpakan.